اللهم صل وسلم وزد وبارك وأنعم على سيدنا ومولانا وقدوتنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، حضرة الشيخ، نتشرف بزيارتكم في هذه الفرصة الثمينة. الشيخ الفاضل علي كمال حفظه الله جل وعلا، وكذلك فضيلة الشيخ الأستاذ جمردي حفظكم الله، وإلى جميع الآباء والأمهات حفظكم الله تعالى جميعا. فيا أيها الحاضرون رحمكم الله تعالى، نشكر الله تبارك وتعالى في هذا المجلس المبارك وفي هذه الفرصة الثمينة مع فضيلة الشيخ في هذا المجلس أن جمعنا بكم في هذا المكان المبارك وفي بيت من بيوت الله عز وجل. ونسأل الله تبارك وتعالى التوفيق والسداد، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله عز وجل يتلون كتاب الله ويتدارسونه إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. وكذلك نصلي ونسلم على سيدنا ومولانا وقدوتنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، رجاء شفاعته يوم القيامة يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. نتشرف مرة أخرى فضيلة الشيخ على زيارتكم في هذا المكان المبارك، ونسأل الله تبارك وتعالى هذه الزيارة ليست آخر الزيارة، بل تأتي إن شاء الله بعد هذه الزيارة زيارة أخرى. ونشكر أيضا على فضيلة الأستاذ جمردي كالمترجم في هذه الليلة، نسأل الله له الصحة والعافية إن شاء الله تعالى. Kemudian untuk para jamaah, mari kita sama-sama gunakan kesempatan yang sangat istimewa ini, sekalipun hudur hadirnya Syekh, hudurukum hadza ya Syekh faja'atan, walakin insyaallah natasarrafu bi hudurikum. Jadi sekalipun kedatangan Syekh Ala Kamal Al-Misri mendadak, namun alhamdulillah antusias, yakni al-hirs min hadhihi al-aba wal ummahat al-mujtama, masya Allah kama taron, fa nashkuru ala al-jami' wa lidzalika al-fursatu lakum wa ilayhi falyatafaddal mashkuran majhura. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، حياكم الله جميعا أيها الحضور الكريم، وأهلا وسهلا بكم في هذا اللقاء المبارك الذي نتحدث فيه عن فضل العشر الأوائل من شهر ذي الحجة المبارك، ونتحدث باختصار قدر المستطاع عن الأعمال الصالحة التي ينبغي على المسلم أن يحرص عليها في هذا الموسم المبارك. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه.
أحسنه إنه ولي ذلك وهو القادر عليه. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah beliau mengucap salam dan hamdalah dan salawat dan salam, beliau mengatakan sangat senang berjumpa dengan antum semua, dengan para jamaah, mengucapkan ahlan wa sahlan, dan beliau juga akan membahas pada sesi ini, pada kesempatan ini, tentang keutamaan fadilah 10 hari di bulan Zulhijjah, yang dimana punya banyak keutamaan dan apa saja amalan-amalan yang harus kita lakukan di 10 hari bulan Zulhijjah ini. Dan semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang mendengar ucapan dan mengikuti yang lainnya. أقول ومن الله سبحانه وتعالى أستمد العون والتوفيق من عظيم فضل الله سبحانه وتعالى على عباده المؤمنين أن جعل لهم مواسم للطاعات تتضاعف فيها الأجور والحسنات، والسعيد من اغتنم هذه المواسم في الأعمال الصالحة التي تقربه إلى الله سبحانه وتعالى. من هذه المواسم ما أضلنا بالأمس وهو العشر الأوائل من شهر ذي الحجة المبارك. إن شاء الله في هذه الكلمة سوف نتعرض لبعض الأعمال الصالحة المهمة التي ينبغي أن نحرص عليها. Allah Subhanahu wa Ta'ala di antara fadilah dan karunia-Nya kepada kita semua menjadikan bagi hamba-hambanya ada musim-musim untuk melakukan ketaatan, ada musim-musim untuk melakukan kebaikan. Di antaranya adalah 10 hari di bulan 10 hari di awal-awal daripada bulan Zulhijjah ini merupakan amalan, merupakan hari-hari di sana tadha'af, berlipat gandanya pahala, yang insya Allah amalan apa saja yang harus kita lakukan akan dijelaskan selanjutnya. اعلموا أحبائي الكرام أن هذه الأيام التي نعيشها الآن هي أحب أيام الدنيا عند الله سبحانه وتعالى، وهذا معناه أن كل عمل صالح يقوم به المسلم في هذه الأيام فإن ثوابه أعلى بكثير وأفضل بكثير من نفس هذا العمل في غير هذه الأيام. ومما يدل على ذلك عدة أمور، منها أن الله سبحانه وتعالى قد أقسم في القرآن الكريم بهذه الأيام، وإذا أقسم الله سبحانه وتعالى بشيء دل على أن هذا الشيء له فضل عظيم عند الله سبحانه وتعالى، إذ العظيم لا يقسم إلا على عظيم. يقول الله سبحانه وتعالى والفجر وليال عشر، وجمهور المفسرين على أن الليالي العشر هي 10 الأول من شهر ذي الحجة المبارك. Ketahuilah saudara-saudaraku sekalian bahwasanya hari-hari yang ada kita pada hari ini, yaitu di hari 10 awal dari bulan Zulhijjah, di mana dia merupakan hari-hari terbaik di dunia ini. 10 hari di bulan Zulhijjah ini adalah hari-hari terbaik yang ada di muka bumi, yang dimana dilipat gandakan pahala baginya, yang dimana pahala kebesaran keluasan pahala yang Allah berikan di hari-hari 10 hari ini tidak sama dengan hari-hari di luar 10 daripada bulan Zulhijjah. Di antara yang menunjukkan itu adalah dalil Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah di dalam ayatnya. Allah berfirman, wal fajr wa layalin ashar, demi fajar dan demi malam-malam yang 10.
seluruh mufassir, kebanyakan para mufassir menyebutkan yang dimaksud dengan walayalin asyar demi 10 malam. Malam-malam yang 10 itu adalah 10 hari di awal daripada bulan Zulhijjah. ومما يدل أيضا على أن هذه الأيام هي أفضل أيام الدنيا عند الله سبحانه وتعالى شهادة النبي صلى الله عليه وسلم لها بذلك. فعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله تعالى من هذه الأيام، أي العشر الأولى من شهر ذي الحجة. قالوا أي الصحابة الكرام رضوان الله عليهم: ولا الجهاد يا رسول الله؟ تعجب الصحابة: هل لا يوجد عمل صالح يكون مثل العمل الصالح في هذه الأيام؟ حتى الجهاد الذي هو أعظم شيء، الذي ربما يخسر يعني الإنسان يموت وتذهب روحه. قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع بشيء من ذلك. Dan di antara perkara dan di antara yang menunjukkan bahwasanya keagungan hari-hari 10 Zulhijjah ini, yaitu sebagaimana disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, bahwasanya beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah di antara hari-hari di mana amal soleh itu lebih dicintai oleh Allah daripada hari-hari yang 10 ini. Yang beliau maksud adalah 10 hari di awal bulan Zulhijjah. Jadi tidak ada amalan yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala melebihi hari-hari 10 hari di awal dari bulan Zulhijjah. Maka para sahabat bertanya dan terheran-heran, ya, para sahabat heran saking besarnya pahala jihad. Beliau bertanya, walal jihadu fi sabilillah, apakah lebih besar daripada jihad di jalan Allah ya Rasulullah? Ya. Qala walal jihadu fi sabilillah, termasuk 10 hari di bulan Zulhijjah ini itu lebih utama daripada jihad di jalan Allah, kecuali seseorang yang keluar dengan jiwanya, hartanya, dan tidak kembali dengannya sesuatu apapun. ومما يدل أيضا على فضل هذه الأيام أن فيها يوم عرفة، وهو يوم الحج الأكبر ويوم مغفرة الذنوب ويوم العتق من النيران. فلو لم يكن في هذه الأيام إلا يوم عرفة لكفاها ذلك فضلا وكفاها ذلك بركة من الله سبحانه وتعالى. Dan di antara yang menunjukkan bahwasanya keutamaan 10 hari di bulan Zulhijjah ini, yaitu di sana ada satu hari yang disebut dengan hari Arafah, ya, disebut dengan Yaumul Arafah, di mana hari Arafah ini adalah hari haji akbar, haji yang paling besar. Dan hari Arafah ini adalah hari pengampunan daripada dosa. Hari Arafah adalah hari pengampunan dari dosa, dan dia juga hari pembebasan daripada api neraka. Kemudian seandainya di sana, ya, di dalam 10 Zulhijjah, 10 hari dalam bulan Zulhijjah ini tidak ada kecuali satu hari Arafah, maka cukuplah hari Arafah itu menjadi keutamaan daripada 10 hari di bulan Zulhijjah. إذا عرفنا فضل هذه الأيام فينبغي علينا أن نعرف ما الذي ينبغي أن نفعله في هذه الأيام. فأقول أولا، ينبغي على المسلم في مثل هذا الوقت أن يعزم عزما أكيدا على اغتنام هذه الأيام وعلى عمارتها بالأعمال الصالحة.
فإن من عزم على خير أعانه الله سبحانه وتعالى عليه وهيأ له من الأسباب ما يعينه على إكمال هذا الخير. مصداق ذلك قول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. ومعنى هذه الآية أن الله سبحانه وتعالى قد بشر الذين يبذلون الجهد من أجل أن يصلوا إلى الله سبحانه وتعالى وإلى مرضات الله سبحانه وتعالى، بشرهم الله بأنه سوف يهديهم إلى الطريق الذي يوصل إليه، ثم وعدهم وعدا آخر بأن الله مع المحسنين. ومعنى أن الله معهم أي يعينهم على ذلك، يعين الذين أحسنوا بالعمل الصالح. فينبغي علينا أن نعزم على اغتنام هذه الأوقات عزما أكيدا صحيحا حتى يعيننا الله سبحانه وتعالى على العمل الصالح في هذه الأيام المباركة فنفوز بالأجر المضاعف والكبير. Jika kita telah mengetahui di antara keutamaan 10 hari di bulan Zulhijjah ini, yang dimana dia merupakan hari-hari yang paling afdol di muka bumi ini, maka seyogianya bagi kita harus mengetahui bagaimana kita jangan sampai menyia-nyiakan 10 hari yang ada di bulan Zulhijjah ini. Ya, apa yang perlu kita lakukan yaitu amal-amal soleh, yang dimana seorang muslim seharusnya dia semangat untuk melakukan amalan-amalan selama 10 hari ini. Yang pertama yaitu seharusnya atau seyogianya bagi seorang muslim itu untuk berazam, punya tekad yang kuat supaya tidak menyia-nyiakan 10 hari di bulan Zulhijjah ini. Dia harus memiliki tekad yang kuat, semangat yang kuat untuk memakmurkan 10 hari dengan amalan-amalan kebajikan, amalan-amalan soleh. Barang siapa yang bertekad untuk melakukan kebaikan, maka Allah akan mudahkan urusannya. Allah akan mudahkan dia untuk melakukan kebaikan. Siapa yang berniat melakukan kebaikan, maka Allah akan bantu dia agar bisa melakukan kebaikan itu. Siapa yang jujur karena Allah, maka Allah akan membantu dengan melakukan kebaikan tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana." Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh pada jalan kami, pasti kami akan menunjukkan bagi mereka jalan-jalan kami. Dan barang siapa yang bersungguh-sungguh, walladzina jahadu fina, dan siapa yang bersungguh-sungguh di dalam jalan kami, sungguh kami akan menunjukkan dia ke jalan kami. Ya. Ini diantara firman Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah juga berfirman dalam lanjutan ayatnya, wa innallaha lama'al muhsinin, dan sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang melakukan kebaikan. Maknanya adalah menolong, membantu mereka yang mau melakukan kebaikan. Barang siapa yang melakukan atau bertekad melakukan sesuatu amal soleh, maka Allah akan membantunya untuk mewujudkan amal soleh tersebut. من الأمور التي يجب على المسلم أن يحرص عليها في هذه الأيام المباركة تجديد التوبة الصادقة إلى الله سبحانه وتعالى، وذلك لأن الله سبحانه وتعالى قد أمر عباده المؤمنين بالتوبة فقال: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وإنما أمر الله سبحانه وتعالى عباده بالتوبة لأن أمر المسلم لا يخلو من الذنوب. لا يوجد مسلم على الأرض إلا النبي صلى الله عليه وسلم لا يخلو من الذنوب، كلنا نرتكب ذنبا ما من الذنوب. لذلك أمر الله سبحانه وتعالى عباده المؤمنين بالتوبة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: والله
إليه في اليوم أكثر من 70 مرة، وفي بعض الروايات 100 مرة. وهذا هو النبي صلى الله عليه وسلم الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. يقول العلماء في معنى هذا الحديث إن هذا الاستغفار من النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو تعليم وإرشاد لأمته صلى الله عليه وسلم، حتى نقول إن هذا النبي الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر يستغفر الله 100 مرة أو أكثر من 70 مرة. إذا فالواجب علينا أن نزيد على هذا العدد كل يوم، نجدد التوبة الصادقة إلى الله سبحانه وتعالى. ومعنى التوبة يعني الرجوع إلى الله، نقول تاب إلى الشيء يعني رجع إليه، فكأن الذي يرتكب ذنبا من الذنوب كأنه تعالى عن الله سبحانه وتعالى، فإذا تاب رجع إلى الله سبحانه وتعالى. وأركان التوبة 3: الإقلاع عن الذنب أي تركه، والعزم على عدم العود إليه، والندم على فعله، وإذا كان متعلقا بحق آدمي وجب رد الحقوق والمظالم إلى أصحابه. Kemudian beliau menjelaskan kedua yang perlu kita lakukan di 10 hari di awal Zulhijjah ini adalah memperbaharui taubat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah memerintahkan kepada hamba-hambanya orang yang beriman agar bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun." Dan bertaubatlah kalian semua kepada Allah, wahai orang-orang mukmin, semoga agar kalian menjadi orang-orang yang beruntung. Jamaah sekalian, tidak ada di antara kita yang tidak melakukan dosa di atas muka bumi ini. Siapapun di antara kita pasti berbuat salah, pasti berbuat dosa, kecuali baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau sudah diampuni dosa-dosanya, sudah diampuni dosa-dosa yang lalu, juga diampuni dosa-dosanya yang akan datang. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu maksum, dan beliau juga di dalam hadisnya bersabda, "Wallahi inni la astaghfirullah, wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaih fil yaumi akthar min 70 marrah." Demi Allah, sesungguhnya aku memohon ampun kepada Allah setiap hari itu 70 kali. Dan di dalam riwayat yang lain menyebutkan 100 kali. Dan hadis ini menunjukkan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah diampuni dosanya, tapi beliau masih beristighfar. Ini diantara taklim pengajaran beliau kepada umatnya agar senantiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau beliau saja yang diampuni dosanya, bertaubat minta ampun dengan mengucap astagfirullah wa atubu ilaih 100 kali atau 70 kali, maka apalagi kita sebagai umatnya, maka lebih baik, lebih banyak juga lebih bagus mengucap istighfar, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun dalam bertaubat itu ada syarat-syaratnya. Yang pertama yaitu al-iqla. Al-iqla artinya meninggalkan dosa. Jadi jangan sampai dia bertobat tapi sambil melakukan dosa itu sendiri, ya. Paginya bertobat, malamnya bertobat, besoknya melakukan lagi. Kemudian yang kedua, dia harus an-nadam, menyesali perbuatannya. Jadi di antara syarat taubat itu meninggalkan dosa, kemudian menyesali perbuatannya. Jangan sampai dia senang dengan perbuatan yang pernah dia lakukan. Jadi ada penyesalan. Kemudian berikutnya syaratnya adalah al-azam ala adami tikrarihi, bertekad untuk tidak mengulanginya. Dia bersungguh-sungguh bertekad untuk tidak mengulangi dosanya. Itu syarat-syarat bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan
apabila taubat itu apabila berkenaan dengan hak manusia, maka dia harus mengembalikan haknya. Tidak bisa kita misalnya mengambil barang orang kemudian kita bertaubat kepada Allah tapi tidak mau mengembalikan barang tersebut kepada pemiliknya. Ini bukan cara bertaubat yang benar. Jika berkaitan dengan urusan manusia harus mengembalikan kepada pemiliknya. Adapun tentang taubat ini artinya adalah kembali. Taba di makna roja'a. Arti daripada taubat adalah kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. ومن الأمور التي ينبغي للمسلم أن يحرص عليها في هذه الأيام الإكثار من ذكر الله سبحانه وتعالى، وذلك استجابة لمطلوب الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم الذي قال: ويذكر اسم الله في أيام معلومات، أي في هذه الأيام. فينبغي للمسلم أن يكثر من التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير وغير ذلك من الأذكار المعروفة. ومن آكد هذه الأذكار هو التكبير. يقول العلماء التكبير المطلق يعني غير المقيد بالصلوات يبدأ من أول ذي الحجة إلى فجر يوم عرفة، ثم بعد ذلك يكون التكبير مقيدا ببعض الصلوات. فيكثر المسلم وهو في سوقه وهو في عمله وهو يفعل كذا وهو يمشي وهو يجلس يكثر من تكبير الله سبحانه وتعالى في هذه الأيام الفاضلة المباركة. Adapun yang ketiga, kata beliau, di antara amalan-amalan yang harus kita lakukan di awal daripada 10 Zulhijjah ini, yaitu memperbanyak mengingat Allah, al-iksar min zikrillah, memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memperbanyak doa, ya. Di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman tentang keutamaan 10 Zulhijjah, wa yadhkuru ismallaha fi ayyamin ma'lumat, dan mereka menyebut nama Allah atau berzikir mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari-hari yang sudah diketahui, yaitu 10 hari di bulan Zulhijjah. Maka diantaranya memperbanyak kalimat takbir, yaitu kalimat Allahu Akbar. Begitu juga kalimat tahlil, la ilaha illallah, tahmid, alhamdulillah, tasbih, mengucap kalimat subhanallah. Kemudian doa-doa yang lain yang sudah masyhur, ya, seperti doa la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, atau doa-doa yang lain, ya, yang bisa kita baca. Dan di antara para ulama menyebutkan bahwasanya anjuran untuk mengucap takbir itu diawali daripada awal atau hari pertama daripada bulan Zulhijjah ini. Jadi dimulai dari hari pertama itu yang mutlak, ya. Adapun yang terikat nanti sampai yang mutlak itu dari hari pertama sampai dengan 10 Zulhijjah. Kemudian hari tasyrik itu muqayyad, yaitu takbirnya dilakukan setelah 5 waktu, yaitu 3 hari setelah pada hari-hari tasyrik tersebut. كذلك من الأمور التي ينبغي على المسلم أن يحرص عليها في هذه الأيام الإكثار من صلاة النوافل، وذلك لأن صلاة النوافل تشبر النقص الذي يحصل في صلاة الفريضة. كلنا جميعا بلا استثناء يحدث منا قلة في الخشوع، ولا نأتي بالصلاة تامة الأركان والهيئات والسنن والمستحبات كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي. أحيانا هناك بعض النقص، هناك بعض الناس يسرح في صلاته يفكر في أمر من أمور الدنيا فتنقص درجته في هذه الصلاة. الذي يشبر هذا النقص هو صلاة النافلة، فعلينا جميعا أن نكثر منها
وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه عليك بكثرة السجود فإنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك بها درجة وحط بها عنك خطيئة أو كما قال صلى الله عليه وسلم. Kemudian yang keempat yang beliau anjurkan adalah al-iksar, yaitu memperbanyak daripada sholat sunnah. Jadi di 10 hari ini kita memperbanyak sholat-sholat sunnah, yang dimana fadilah daripada sholat sunnah ini adalah menambal daripada kekurangan dari sholat fardu kita. Tidak ada di antara kita kecuali ada yang kurang dari sholat fardu kita, ya, kurang dari rukun-rukunnya, kurang syarat-syaratnya, kurang pada anjuran-anjurannya, ya, tidak seperti sholatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, di mana kurang pada khusyuknya. Nah, ini terutama kita sangat kurang dalam khusyuk kepada Allah Subhanahu Wa Taala di dalam sholatnya. Nah, ini menjangkiti semua umat Islam, yaitu kurang di dalam khusyuknya. Oleh karenanya ada sholat-sholat sunnah itu fungsinya adalah menambal agar kekurangan-kekurangan dari sholat fardu kita itu bisa tertambal, ya, bisa terpenuhi dengan melakukan sholat-sholat sunnah. Ada kasih doang. أقول ومن الأمور التي ينبغي أن يستعد لها المسلم القادر والمستطيع من الآن في مثل هذه الأيام ذبح الأضاحي لله سبحانه وتعالى، وذلك لمن يستطيع ويقدر، لأن الأضحية شعيرة من شعائر الله سبحانه وتعالى، وقال الله سبحانه وتعالى ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما عمل ابن آدم من عمل يوم النحر أحب إلى الله من إهراق الدم إلى آخر الحديث الذي يشتمل على فضل الأضحية في هذا اليوم. وقال عنها النبي صلى الله عليه وسلم سنة أبيكم إبراهيم، حتى إن العلماء قد اختلفوا فيما بينهم هل هي واجبة على كل مسلم أم هي مستحبة، فمن استطاع منكم أن يضحي فليفعل، ومن لا فعليه أن يفعل ما استطاع من الأعمال الصالحة التي أشرنا إليها. Kemudian beliau melanjutkan adapun anjuran yang kelima, yaitu bagi yang mampu dan memiliki kemampuan hendaknya berkurban, yang menyembelih binatang kurban, dan itu dilakukan pada hari Idul Adha atau hari 3 hari setelahnya, yaitu hari-hari tasyrik, yang dimana yang dimana dia diantara syiar Allah Subhanahu Wa Taala min sya'airillah. Jadi berkurban itu diantara syiar-syiar Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana Allah berfirman, "Dzalika wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Demikianlah barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar agama Allah, maka sesungguhnya itu termasuk ketakwaan hatinya. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ma amila ibnu Adam," di dalam anak Adam atau manusia itu melakukan amalan pada hari raya Idul Adha lebih dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala
daripada mengalirkan darah, yaitu artinya berkorban. Maka para ulama berbeda pendapat apakah kurban itu wajib atau dianjurkan. Jadi para ulama berbeda pendapat tentang hukum kurban itu. Ada di antara mereka yang mengatakan itu wajib, ada juga yang mengatakan itu sangat dianjurkan. Maka bagi yang memiliki kemampuan untuk berkurban, hendaknya berkurban. ومن الأمور التي ينبغي على المسلم أن يحرص عليها في هذه الأيام الإكثار من الصدقات المادية والمعنوية. والصدقات المادية مثل المال والطعام والكسوة وغير ذلك، لا يستقل أحد من المسلمين الصدقة مهما كانت صغيرة. ورد عن السيدة عائشة رضي الله عنها أنها كانت تتصدق بعنبة واحدة من هذا العنب، فلما سئلت عن ذلك قالت إن الله سبحانه وتعالى يقول ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. وتقول انظروا هذه العنبة فيها الكثير والكثير من الذرات، الأشياء الصغيرة. وأمثلة الصدقات المعنوية مثل أن تتبسم في وجه أخيك، النبي صلى الله عليه وسلم يقول تبسمك في وجه أخيك صدقة، أن تكف أذاك عن المسلمين، أن تتصدق عن المسلمين بكف الأذى عنهم، أن تعين مسلما. إذا لم تستطع كل ذلك فعليك بصلاة الضحى، فإن صلاة الضحى كأنك تصدقت بكل الصدقات التي يجب عليك أن تتصدق بها في هذا اليوم. Kemudian yang keenam, beliau mengatakan bahwasanya di antara anjuran adalah memperbanyak sedekah, ya, memperbanyak sedekah. Sedekah itu ada disebut dengan madiyah berupa materi dan maknawiyah. Di antara contoh madiyah ini adalah bersedekah dengan harta yang kita miliki atau apa saja, ya. Kemudian beliau mencontohkan, menyebutkan bahwasanya Sayyidah Aisyah itu pernah bersedekah dengan anggur, ya, sebiji anggur. Kemudian ditanyakan tentangnya, maka beliau menyebut dalam firman Allah dalam Al-Quran, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Barang siapa yang melakukan amalan sebiji zarah pun, maka dia akan melihatnya. Itu diantara anjuran untuk bersedekah secara materi. Kemudian yang berikutnya adalah bersedekah secara maknawi, yaitu cukup dengan senyum. Ini contoh kecil, kita bersenyum kepada saudara kita itu sudah sedekah, daripada kita berbuka masam, berbuka murung. Tabassumuka fi wajhi akhika laka sedekah. Senyummu di depan saudaramu itu merupakan sedekah bagimu. Kemudian Allah juga berfirman di dalam firman-Nya tentang bagaimana fadilah daripada bersedekah. Man zalladzi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu ad'afan katsira. Barang siapa yang memberi pinjaman bagi Allah, maka Allah akan melipat gandakan baginya. كذلك من الأمور التي ينبغي على المسلم أن يحرص عليها في هذه الأيام الإكثار من الصيام، لأن الصيام من أفضل الطاعات ومن أجل القربات. ومن لم يستطع أن يصوم هذه الأيام حتى يوم عرفة فليصوم الاثنين والخميس، وإلا فلا أقل من صيام يوم عرفة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن صوم يوم عرفة: أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. ومعنى هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يطلب من الله سبحانه وتعالى أن يغفر لمن صام يوم عرفة الذنوب التي فعلها في السنة التي قبل يوم عرفة والتي سيفعلها بعد يوم عرفة. لكن ينبغي أن نتنبه إلى أمر مهم، وهو أن هذه الذنوب التي يكفرها صوم يوم عرفة هي صغائر الذنوب الصغيرة، أما كبائر الذنوب فلا تكفرها إلا التوبة، وقد تحدثنا عن شروطها آنفا. Adapun yang ketujuh,
yaitu anjuran agar kita memperbanyak sholat dan memperbanyak puasa-puasa sunnah. Ya, di antaranya adalah di 10 hari bulan Zulhijjah ini memperbanyak puasa sunnah. Minimal puasa Senin Kamis. Kalau tidak mampu juga Senin Kamis, minimal puasa hari Arafah. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menganggap, ya, di dalam hadisnya, puasa di hari Arafah itu sama dengan mengampunkan dosa 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang. Namun yang perlu digarisbawahi di sini, dosa-dosa yang diampuni itu adalah dosa-dosa kecil. Karena dosa-dosa besar itu tidak bisa diampuni kecuali dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang sudah kita jelaskan syarat-syarat daripada taubat tersebut di pembicaraan kita di awal. أحبائي الكرام، إن أبواب البر والعمل الصالح والطاعات التي يتقرب بها المسلم إلى الله سبحانه وتعالى كثيرة جدا، وليس الهدف من هذه الكلمة المختصرة أن أذكر لكم جميع الأعمال الصالحة، ولكن الهدف هو التذكير والنصح بالإكثار من الأعمال الصالحة في هذه الأيام. هي مجرد 10 أيام ولن تأتي إلا في العام القادم، ونحن لا نعرف هل سنعيش إلى العام القادم أم لا. لذلك كانت هذه الكلمة الهدف منها النصح بالإكثار من جميع الأعمال الصالحة التي تعرفونها في هذه الأيام. أمر أخير أختم به كلمتي: كل الأعمال الصالحة التي ذكرناها والتي لم نذكرها يجب أن يتوفر فيها أمر. إذا لم يتوفر هذا الأمر فلن يقبل الله سبحانه وتعالى أي عمل من هذه الأعمال. هذا الأمر هو الإخلاص، أن نخلص النية لله سبحانه وتعالى بحيث لا يختلط بالنية أمر من أمور الدنيا. يجب أن تكون النية خالصة لوجه الله سبحانه وتعالى، لأن الله لا يقبل عملا من الأعمال إلا ما كان خالصا لوجهه الكريم. دليل ذلك أن الله سبحانه وتعالى قال في سورة البينة: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي عن رب العزة تبارك وتعالى: يقول الله: أنا أغنى الأغنياء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. والحديث الصحيح الذي تحفظونه جميعكم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. لن يقبل الله سبحانه وتعالى عملا بدون إخلاص، ولن يجازي الله سبحانه وتعالى على عمل بدون إخلاص. لذا احرصوا تمام الحرص على أن تكون أعمالكم خالصة لوجه الله سبحانه وتعالى ولو قلت، فالعمل القليل بالإخلاص خير من الأعمال الكثيرة التي تفتقر إلى الإخلاص. Kemudian setelah kami menyampaikan banyak di antara anjuran-anjuran yang perlu kita lakukan, di antara amal-amal soleh daripada 10 yang kita lakukan di 10 hari bulan Zulhijjah ini, itu dan kalaupun kita akan menyampaikan semuanya, maka mungkin tidak akan cukup dengan kesempatan yang singkat ini. Maka lakukanlah yang kalian ketahui di antara anjuran-anjuran amalan-amalan yang sudah kami sebutkan tadi. Nah, kemudian beliau juga menyebutkan sesungguhnya seluruh amalan-amalan di atas yang telah disebutkan itu tidak akan bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala
kecuali dengan syarat. Ya, jangan sampai amalan-amalan itu sia-sia saja. Maka amalan-amalan itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala jika pelakunya itu ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi syarat diterimanya amal-amal apapun yang kita lakukan daripada anjuran-anjuran tadi, yaitu harus ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Bayyinah, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Dan tidaklah mereka diperintah untuk beribadah kecuali beribadah dengan secara ikhlas. Maka ikhlas itu artinya tidak menyertakan dengan urusan dunia, tidak menyertakan amalan untuk kepentingan dunia. Nah, sehingga ini yang perlu kita lakukan agar amalan-amalan kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga beliau mengingatkan untuk senantiasa meningkatkan amalan-amalan tadi, karena ini batasannya hanya 10 hari dan akan terulang pada tahun yang akan datang. Itu pun kalau kita masih hidup di tahun depan. Kemudian di antara dalil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ana aghnal aghniya 'anil syirki. Man 'amila 'amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkahu." Jadi barang siapa yang melakukan amalan yang menyekutukan aku padanya, maka aku tinggalkan ia dengan sekutunya. Jadi di antara niat itu adalah niat karena Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih." Sesungguhnya amal perbuatan itu tergantung pada niatnya. Maka sesungguhnya sesuatu itu tergantung apa yang ia niatkan. Ya, tergantung apa yang dia niatkan. Barang siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka dihitung hijrahnya karena Allah dan Rasulnya. Tapi siapa yang hijrahnya karena seorang wanita agar dia nikahi, maka ia akan dapatinya. Maka hijrahnya tergantung apa yang ia niatkan. النصيحة الأخيرة في هذه الكلمة الموجزة يقول أذكر بها نفسي وإياكم. يقول العلماء: كن عبدا ربانيا ولا تكن عبدا موسميا. كن عبدا ربانيا أي عبدا منسوبا إلى الرب سبحانه وتعالى، تعبد الله من أجل الله ومن أجل رضا الله سبحانه وتعالى. ولا تكن عبدا موسميا يعني في الموسم فقط، يأتي ليلة القدر فتصلي ثم بعد ذلك تترك الصلاة، يأتي العشر الأول من ذي الحجة فتعبد الله ثم بعد ذلك. الهدف من هذه المواسم كما قلنا رفع الدرجات ومضاعفة الحسنات، وحتى يستمر المسلم بعد ذلك قدر استطاعته باقي العام، يعني في طوال العام هو يعبد الله سبحانه وتعالى بما شرع الله له من العبادة، لكن يكثر عليه هذه المواسم فقط، هو يكثر من العبادات التي يعبد بها الله سبحانه وتعالى. وليس معنى كلامنا أنك لا تفعل شيئا إلا في فقط يعني في العشر الأوائل من ذي الحجة، في الليالي العشر من شهر رمضان، في ليلة القدر، في يوم عرفة، في يوم الجمعة. لا لا لا، الأصل أنك طوال قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. لكن أنت في هذه المواسم لأن الدرجات تتضاعف فأنت تكسر ما تفعله في باقي حياتك. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وإياكم إلى فعل الخيرات وإلى ترك المنكرات، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل وفي السر والعلن، إنه ولي ذلك وهو القادر عليه. Kemudian beliau menutup di antara tausiahnya atau wasiatnya perkataan ulama itu, jadilah kalian itu hamba yang robbani. Hamba yang robbani, bukan hamba yang musiman.
Ya, hamba musiman itu ketika ada momen 10 Zulhijjah dia rajin untuk ibadah, tapi setelahnya dia tidak beribadah lagi. Atau ketika Ramadan dia rajin tarawih, dia rajin, tapi setelah itu tidak pernah sholat sunnah lagi. Nah, jadilah hamba yang robbani, bukan yang musiman. Nah, sehingga maksud daripada ketika ada musim-musim ketaatan seperti 10 Zulhijjah ini, itu hanya memperbanyak daripada amalan-amalan ketaatan, karena di sana dilipat gandakannya. Bukan berarti di luar itu meninggalkannya sama sekali. Tetap misalnya sholat sunnah di luar musim-musim kebaikan, tapi di musim-musim kebaikan itu memperbanyak atau melipat gandakan ya kebaikan-kebaikan yang ada di dalamnya. Saya memohon kepada Allah agar kita diberikan ketaatan, agar kita diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah memberikan kepada kita rezeki berupa ilmu yang bermanfaat. Kemudian beliau akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, intahina min sima kalimat jihad mina Syekh Ali Kamal Al-Misri. Panashkuru maratan ukhra hadratus Syekh ala tawjihatikum wa nasihatikum bi hadhihi al-fursa. Fanasallallahu ta'ala al-musahhila lana an na'mal amalan allati hasabikum wa kaifa nakunu abdan rabbaniyan wa la nakun abdan musimiyan kama kuntum. Jadi untuk para jamaah kembali mengingatkan kita semua bahwa apa yang disampaikan oleh beliau tentang fadilah daripada 10 hari di dalam bulan Zulhijjah ini, maka bagaimana kemudian kita melakukan amalan-amalan, meningkatkan kualitas amalan-amalan soleh kita, bagaimana kemudian kita melakukan taubat istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian kita memperbanyak zikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak salawat kita kepada Rasul, memperbanyak salat nawafil kita, sehingga kemudian bisa menutup salat-salat kita yang ketika kita lalai dalamnya. Kemudian ketika kita diberikan kemampuan untuk al-uluhiyah, maka mudah-mudahan kita bisa melakukannya pada tahun ini. Dan selanjutnya bagaimana kita memperbaiki sedekah kita, baik sedekah yang bersifat materi maupun sedekah yang bersifat maknawi. Kemudian yang terakhir adalah al-iksar minasyam, bagaimana kita memperbanyak saum kita. Kalau tidak bisa puasa Senin Kamis, maka puasa pada bulan Arafah. Mudah-mudahan kita bisa semua melakukannya seperti apa yang disampaikan oleh Fadilatul Syekh tadi, nasihat-nasihat daripada beliau yang sangat luar biasa. Dan terakhir, bagaimana kemudian kita menjadi hamba-hamba yang ikhlas, karena sesungguhnya ikhlas ini adalah bagian dari syarat ketentuan diterimanya segala ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi Tiang ingin menyampaikan pesan yang terakhir dari Syekh kita Ali Kamal Al-Misri, kun rabbaniyan wal kun abdan rabbaniyan wala takun abdan musimiyan. Jadilah hamba yang sesungguhnya, hamba Allah Subhanahu wa taala yang melakukan taat bakti kepada Allah Subhanahu wa taala setiap saat, bukan menjadi hamba-hamba musiman yang melakukan ketaatan sebatas ketika datang waktu-waktu tertentu, sehingga ketika hilang waktu-waktu tersebut maka hilanglah ketaatan dan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita bagian dari orang-orang yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang mendengar perkataan dan mengikuti amalan yang bisa dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadza aqulu ya Syekh, fanashkuru maratan ukhra ala hadhihi ziyarah, fa nas'alullah ta'ala ziyaratan ba'da hadhihi ziyarah insyaallah.
Allah. Demikian yang bisa kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.